উপস্থিত সবাইকে আজকের এই সন্ধ্যায় শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি দপ্তরকে একটি সুন্দর সন্ধ্যা দেওয়ার জন্যে, কিছু গান করার জন্যে আমাকে বলা হয়েছে। তো চেষ্টা করব আমি অধিরাজ বসে থাকা সকলকে কিছু মধুর সঙ্গীত পরিবেশন করিয়ে আপনাদের মন আনন্দে মাতিয়ে তোলা। যেহেতু ভারতবাসী হিসেবে প্রথমেই যে গানটি করতে যাচ্ছি, গানটি হিন্দি ভাষায় করব। এই যে গানটি খুবই পুরনো একটি গান, আমি জানি এখানে বসে থাকা কেউই এই গানটিকে শুনিনি কেউ নাই, সবাই শুনেছেন এবং সবার প্রিয় গান। আশা করি সবাই গানটিকে খুব আদর দেবেন, আমাকে সহযোগিতা দেবেন। তারই চেষ্টাতে এই গানটি করব। তারপর ধীরে ধীরে 3টি ভাষাতে আমি এই গানগুলি পরিবেশন করব। যে গানটি করতে যাচ্ছি এই গানটি দোস্তি ছায়াছবি, অনেকই পুরনো মোহাম্মদ রফির গাওয়া, আমার খুবই প্রিয় শিল্পী। ওনার এই গানটি চেষ্টা করছি গাওয়ার জন্য। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ में न दूंगा, आवाज़ में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ में न दूंगा, आवाज़ मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तो मर के सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तो मर के सदा। मितवा चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ में न दूंगा, आवाज़ में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे,
दर्द भी तो चैन भी तो दर्द भी तो चैन भी तो दर्द भी तो चैन भी तो चैन भी तो दर्द भी तो पैदा दूंगा चाहूंगा मैं तुझे साथ सवेरे साथ सवेरे साथ सवेरे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो एक छोटी सी ताली चाहूंगा आप सबसे, क्योंकि आप लोगों की ये ताली ही हम जो आर्टिस्ट हैं हमको हौसला देती है। अभी मैं अपने मदर टंग यानी कॉकबोरक वो तांसर समूह रोजाबनाय खाखायो कॉकबोरक रोजाबमुं जे रोजाबानो आं तंथक रोजाबमुं बिसिंथि रोजाबनानै चाइतंनाय आसुक तंनाय बासाय तंनाय नाय तंनाय बेराय तंनाय जत अख्रा जाग्रा नि ताखौ बुखगानि कुसुरनो आं खाहाम याफारो आनि बायाब्रक तंबायो आनि मोनाय संबो तंबायो जतननो खाहाम याफोरै और रोजाबनाय और रोजाबमुं कॉकबोरक बाय बेलाय केसाम रोजाबमुं चिनि त्रिपुरा हास्टेनिनो फराक्सा बरं गोनां रोजाबमुं गोरोंखौ खुनि सिंसिनो बिनि फरांखोथि बाय रोजाबजा खायफानो चाइतंनाय ताबुनि जरानो लबै आगिनि जरारो न मुइथु खालायै रोजाबमुंनो रोजाबनानै खांबाय। आज के 22 डिसेम्बर এই জাতীয় হস্ততাঁত যে মেলা আমাদের রাজ্যের আগরতলা শহরে শুরু হয়েছে, আগামী 5ই জানুয়ারি অবধি চলবে। এই ধরুন আপনারা সবাই আসবেন এতটুকু কামনা করছি। এসে ঘুরবেন, দেখবেন, কেনাকাটা করবেন এবং আশা করি প্রত্যেক দিনই যে সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে তাকে আপনারা উপভোগ করবেন। এসে আমাদের এই মেলা প্রাঙ্গণকে সুসজ্জিত এবং আনন্দে মাতিয়ে তুলবেন। ধন্যবাদ। Sama bo, kasih kalah dia.
kasih kadang dia, kemana jauh hamna.